Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mancing ikan kotes. Ikan kotes. Langsung saja ke videonya. Oke guys, mancing guys. Welcome back sih paling. Gua ya. Untuk bulus guys. Cut. Saya tarik. Oke guys, dapat guys ya. Gede. Gede guys. Strike gede. Gede guys. Pol. Jangan sak. Gede. Dan strike. Marem ki desa kampung. Dia nih sebagai RT ra cukup iki. Enggak ketokan. Kowe jiar kebanos. Kate. Kayu kotes Kilo. Kuwi to, wah ra kita kasem. Kilo, nang sak gedeng nah kuwi. Oh ya ra sih. Oh iya. Lah, maju guys. Gase. Iwak kotes nek nang kene. Nek nang anu iwak aku terus gabus. Kok ora gelem marani? Kayak. Seklat. Dicus ra ketok, Cus. Ya. Ini tarik kipas. Tarik. Jagot kawe. Jagot tuh. No, iso ucul lho. Ajib. Ucul. Wah. Sur packing ya, Sur. Sing narik kurang jos. Iki guys sing narik kurang jos, guys. Jan tidak pro. Tidak pro, guys. Dan aku ora tau nang sawah, Jus. Iki aku yo gek nang sawah ya arang-arang sih. Paling yo mancing. Wong bendino. Wah, ra kecekel, guys. Sing narik noob. Yo, lanjut. Dan pangan boyo, Cus. Napa untuk nubus. Pangan, guys. Sik. Ora, tarik. Wah, dawen. Goleki. Sepira, Jus? Dia itu sak. Wah. Syukuri. Anjir. Yuk lanjut, guys. Cái vậy. Baca jauh loh.
Ya udah. Yo. Tarik rono. Yo. Walah. Yo. Walah. Air terjun guys, wisata baru. Air terjun. Wih. Water. Kita juga Mas. Yo, sana. Nandur. Dan guys, itu water sa kempol guys. Ini tuh. Iki lho. Sing kanan. Olah. Water meneh. Olah water guys. Dices pira ces? Gede-gede wae. Ono ora? Halo ini marane. Oh, ada. Kita kayak woi. Edian iki pakare, guys. Oleh bulus. Pancing nasur. Tanyune loro-loro. Ikan gini jeneng kono. betul. Ganggu tenan ambek. Kot maju kota sih nanti mlajune. Ayo lah. Halo. Kota sih nanti sama ini. Nah. Dah, wih. Pangan Yo tarik rene, mundur. Yo, les. Nah, sip. Tak menis tuh. Ikan gede, guys. Gede, bro. Nelak lekan. Akeh tenan iki. Yo maksud. Akeh. Yo. Udah guys. Naik ke puncak gunung. Tinggi dur sekali banget. Pangan guys. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Ya. Coba. Pancingnya kegedean kok. Lian. Nah, gue sama pancing tuh. Pancingnya terlalu kegedean, guys. Yo, ayo gede-gede so tekan jero pancing. Saking gede nih. Yes. Alhamdulillah. Oh. Tarik. Nanti? Hilang Mas. Pangan neh. Lah kok hilang? Wah, keras kota selur. Yo. Boleh. Oh, kena guys. Mayan. Mayan, guys. Mayan, bro. Alah, banyu akeh. Apa wih? Oke guys, oleh guys. Nyeng. Wih, lumayan wih. Sus. Help me. Lumayan wih. Master iya. Master bro. Kan lu tadinya entek. Ya, pisang dulu nah. Mulai langsung sak kempol. Masteri. Kempol jangkrik ya. Iya, Mak. Nanti maju, Mak. Kita niatnya mancing, guys ya. Bismillah. Mboten ajeng ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Singapunten. Punten. Ih, jatuh sentuh. Bismillah, oleh meneh. Bismillah sih. Wah, kayak kejawi mau. Sekolahnya langsung sak kempol. Sebenarnya kempol. Guys. Pelisani guys, masternya mati guys. Zong. Disambar apa tuh? Wader. Lah kampret. Cacingnya benang kene ya.
Wader guys, jebule guys, kampret. Mak sendlup. Alah, godhong. Aduh. Sini merano.